تو بانکی کی طلب میکنی ای مردم وقتی که خیر به همون آدرس بود همون خیر همون آدرس رو چه آدرس علیش میکنه او آدم وزنش حلال نمیشه آدم دیگه کسو داره و خیر ما برای غریبا رو هیچ گونه نکردیم ما پول را خورده استیم بلوگر حرامخور ملا حرامخور حافظ حرامخور ها اگر که آدم در فایده نباشه بخشش هم کون شای زمین هم برداره در جوگت خواهی این مردم در درین گروپش تا چخچخ داره که پگه چه آدم را دستگیری کنیم 1000 رحمت برای بایتسو 1000 رحمت برای هر یک کارگری که کدومی توی نیست سامش گذرانده است آدمی که خیر قبول میکنی گیر ستوریس کو یا در لینت اینستاگرام پارتو ختنه همون خیر گرفته که پارتو یا برنامه 1000 رحمت سلام علیکم مردم غریب بازم یک بار دیگه میفهموندم که بچه های امروز در برنامه صحبت با نکمت فیازده یک شخصیت ما فرود کردن شخصیت همت میشناسین پرویز جان بود برو ما جا اومدگیم بچه میمون ما شدگیم امروز مسئله فقط مسئله که بسیاری گروپ های ما که جمع شدگیم و خیر کرده میوردم دوستیم هم دیگر ده مردمی غریب ده همین مسئله رو ما همجا برای برنامه ده من نمیخواستم که برنامه هم دمی نشد همین چیزا گفت زدم که ما با خاطر چی گفتم با خاطر که اقارات بسیار شد بسیار بعد شکایت های شد که ما برای غریبا رو هیچ گونه نکردیم خواه گپ شما کتی راست باشه گپ شما ما گپ یوان که ما پروتفی گپ شما نمیریم 100% هم چی شما که میخواین که گپ شما باشه راست که شما ما یوان کسی وردم نمیکنیم ما پول را خورده استیم نه که ما چی فکت دلیل رو کتی دکازات تون کردیم شما نه فکت دارین دلیل دارین یگان چی ندارین نه گپ میزنین فقط التماس پرویز خوش اومدی برات سلامت باشه همین نسبتی که تو هم خیر کردیم ما زبورا محکم کردیم правильно بله یکی تو حاضره ما کمک کردیم مردان نیست همین را فهمون که ما خیر محکم کردیم نه که تو حاضره کمک کردیم چه اهمیت تو میفهمی اینه پروس خودت اینا لاگیش نه فکر که من را گفت زمین چیزا اول سلام علیکم به همه برادرو خواهرو یک چیزی علاموار همین روز دانی مامد که почти همه بلوگرها را در کامنتاری همه دارن حرامخور میگن یعنی بلوگرایی که به همین کاری خیر دست مثال خوشن و ما یک سوال داشتم برای همین برادرها که حلالخور کیه بلوگر حرامخور ملا حرامخور حافظ حرامخور значит حلالخور کیه و یک بچه گشت که تا اگر که آدم در فایده نباشه بخشش هم کون شای زمین هم برداره شاید ها بعضی آدم ها همه خیلی باشن و در این مومنت ما برای خود قرض میدونم خدمت کردن برای مردم مهاجر و شما گفتین که سومه که جا اومده سه و یا فکر میکنن که پروستا تک این سومه که ای مهاجر رو جمع شد که چند قدر از بار تویست جمع شد چی ای تاجیکستان چی ای روسیه همگی 2 میلیون و چند صد هزار تشکیل میکرد که تمام شد و ما این همیشه شخصا ما اینا امروز هم با بازار رفتم برادرها را گفتم که دستگیری کنین ما در تاجیکستان کمک خما میرسونم ان شاء الله بنزدیکی سر میتیم خلاص مردم بچه‌ها مهنت کردن صاحب کارا را دعوت کردن جمع کردن و هیچ چیز مردم نمیبینن و اطلاع نمیکنن правильно نه پرجان ما از همه مردم هم حیران ده که مردم میگه که یکاش ما حرام خره نه که ما را درجا با فکر ما را خوش نکردیم برای که ما این گپ یگون کارتا ندارم ده پرجان فرین گفت یا برگم میگم فرین شما که شما کارتا کنه خدمت مردم که سرنو با پشتون گپ یا گپی که اما شما را میگم مردم یا چه فکر پروسه نه فکر کنه که ما زبورا محکم کردیم زبورا ما چند محکم کردیم 14 هم بود فکرم 14 خیلی زبور هم دورین استرایس و میدونم میبینید زبور محکمه وقتی زبور محکم کردیم 400,000 ما موندگی بود 400,000 مینیمالی برای 150 170 آدم یوردم تا حاضر ما یوردم دادستیم تا حاضر در گروپ ما آدمایی که یوردم دادستن بچه‌ها که یوردم دادستن هر یک تامیو سامشون گذاروندستن انا که چه میگم تو پروستا ببینید همجا تابلو رو دادستن نبر ببینید ساعت ببینید چنده ساعت 3-4 شب که تخ یا خلت خوین در جوگت خوی مردم در درین گروپش تا چخچخ داره که پگه چه آدم‌ها را دستگیری کنیم
ай пушти бори хел одамот ки як та намефаҳмед гап мезанен бародарму дедагур ба дуруи групп офтиса ки ман шояд бас мекунам дига ман кора намекунам барои ки ту духтар шақорат карди очаша ҳама шақорат кард фикр ки мардум я бор фикр ки шумо чӣ кор кардестед ё хов нестам барои шумо шуда ки корса мега фоида чӣ фоида мебинам рӯзое мешавам одама номаша намегум дар ин группаи моай ба худо рӯзое намеша ки пул ҷамъ намеша ку ба худо мебура 500-700 евро мепартояда дару мега ки як кас хайр карага не ки ман медонам ки аксия худаш хайр карага ин пула не ки намега ки ман кардам немега ки мансура кас дига кард ман просто шуморо мегӯям мо картаро ҳуй кардем маҳкам кардем 400 000 бордамон пул тамом шуд то ҳозира ёрдам дестем бародарое ҳаста ки ай дигар хориҷо ида мебура мегам қама одам да ёрдамтум 1000 рамад барои байцо 1000 рамад барои ҳар як коргаро ки кадоми тоҷдеса самша гузарондеса шумо ай ба ҷо мотиватсия одама дилбардоре ки шумо хеле кайсен ки одамо буромадеса ай пушти як дитайты уқа мардум бечиз мемона шумо фикр доред шумо чӣ кор кардастен пул додаги нести ами хидами одаме ки гап мезанад ҳайта пул додаги нест ами хайр ку мурда шад хайдам 100 рубл додаги 100 рубл азене ки 100 000 рубл талаб кардасти ту банки ки талаб мекунӣ ай мардуми моҷира ай положение бироваран дар кора я ҳамсоя та медонӣ ки дар вазбиня дарша тахтах ки моҷирида гума ман имрӯз 1000 додам 500 як пагам касдате мара бо марати ягон сум ёрдам шумо за ҳамдигар ёрдам кунед дашай ма ба худо мегӯм я бор 20 соат чанда просто таблода 20 соат чанда соат 3-4 шава мардуми шумо ки хове нахелад ин мардум дар ҷо шида ки суҳбати дорад ки чихе ёрдам тем шумо фикр доред чӣ кор кардастен баъд як гапа дига мегӯм тонда илтимос ҳамин гапа кунед одаме ки хайра қабул мекунӣ гир сториску ё дар лентаи инстаграмот парто хитане ҳамун хайри гирифтагида парто як бор навис 1000 рамад ё як бор дар комментария дастгирӣ кунанд ки бинависанд ки ҳомо ё ки зиёда намеган гуҷо меган ё зиёда 10000 одама ба ҳисоби миёна мисол миёна 10000 одама ёрдам кардагим мисол як оила да 5-6 нафара мо қариб 2000 оиларо ёрдам кардагим 1000 студента агар ки дар як оила 2000 оила агар 4 каси бошад 8000 одам мешавад 8000 одам наход дар видеои моро ҳамин қаморо ҳақорат мекунанд як бор шумо набурем бинависед ки хайр аҳмад ҳамин мо хайра гирифтем охи хай мисол накай мансур намекунад барои чӣ намекунанд ё да вақти хайр яхлажа парсидан хай бахшиш минат ҳам наша минат нест ман про шумо гуфтем хайрам як чиз шава ки шумо ай ба ҷое ки ҳо 1000 рамад ай моро дастгирӣ кардаги моро хай 3000 рублам гузарондага 2000 рублам 5000 рам 4000 рублам просто гӯем ки раҳмат ҳамин одамо да кадестан ақане парҷон ҳеҷ қиин нест ҳамин дар лента дуромади братанҷон мепартоя 1000 раҳмат барои хайр иҷо кор за подлоги нест просто дигарон мебинанд ҳавасманд мешаванд не охи намала ай 1000 таи роӣ кардаги мо ҳисоби хидмокати бе усура даст намегози то ин рӯзое ки то 10000 аз зиёд роӣ кардем уша ҳисоб намекунем просто лаги чина кани раҳмати шумо тад раҳмат гуфтагитон гуфтаги минам 5-6 намат дагим тамом ақалам раҳмат гӯем ки як хел мардуме ки на бовар надорад ку бовар кунад ки ҳо ҳамин группа помощ мигрантов ёрдам додаиста шумо ба ҷо гӯем ки дилбардорӣ кунед дар группа нимуш буронса мега бас мекунем мо дига кор намекунем намекунем шумо фикр доред мо да фарқ надорад ман группаро мегем бачаҳо ҳама каса бурои маҳкам кунем ку пага як хел муҳоҷирои бечора ки ба кӯмаки мо ниёз доранд ку ҳамо ба пага ку шумо ҳам дуотон мекунанд ку шумо дам дуо меғалд мо да дуои мо шукрона худос просто фикр кунед илтимос мардум бе ҷангу ҷанҷол бе хитонами сиёмка кардан гапи лишни гуфтан накунед ҳай ба ҷо гӯед 1000 раҳмат шумо меёрдам дост як тадана мераса бача ман борёфтем мо 10 12 15 20 одаме шумо бисёре миқдори шумо бисёра парҷо ина ман просто ман намефаҳмам як чӣ маро фаҳмонта ту буд ахайрем чӣ қа мери мекунӣ ҳар бор гап ҳамин кори ки мо кардем ҳамин кори хато кардастем не ҷай хеле якай мансур ки вақте одаме ки хайра нагирифта ку нарасида буда
мора винавард мебурора ва нигоҳ намекунад ки мераса шаку усуса шудесе кам маша ман шуморо гарантия метам ки мо ҳамаи муҳтоҷа ярдам кардан не ма ира ма 100% медонам вазъияти иқтисодии тоҷикистонам худ дар дуни тоҷикистони ман алҳамдулилло дидесем чӣ хеле шидеса вазъиятҳо гарандаи ҷам безеба не ҷаҳо аксат масал масъалаи вирус алҳамдулилло нест дар мо тинҷи амони но масъалаи алами иқтисодӣ дам зарар расондааста бизнесмено бор нест савдо нест ай россия пул ки набиёя марда формахая нарава бизнесмен чӣ савдо мекунад савдо нест пул нест барои ки пул буҷа ҷамъ кидан қинда илтимос мо ҳамин масъала ки парвизҷон парвиз чӣ на гапзанӣ дорӣ нисбате ки группа мода аста бачаҳо нисбате ки фақат ақорат мекунанд нисбате ки на бародара ақорат кардан бародар теҷара ақорат кардан барои видеое ки гуфтам ман аз натон каҷа монтаж караган вай именно ҳамун ду нафара дар назар дошт охи вай намо як аз биромадай стакани чойша гирифта вай маълуме ки вай заваркара ҷафидагӣ дар ҷо ва гирифта дар дуни чой ина мо нехӯрем чой беранг мехӯрем гуфта это шугоҳ валлоҳи қасам ҳуно марда ки бузбала ки киртасафеда ку 12 минут гап задай як бор номи аллоҳа нагирифт 12 минут яке ҳамун 12 минут дар блогер намегуфта як бор аллоҳ мегуфт ки аллоҳ мушкилиша осон мекард 12 минут нахотир гап зани як бор номи аллоҳа нагирифт як бор нагӯ ки хай ман ина шумо блогерҳо ҳаромхӯр мо ай аллоҳ умед дорем не блогерои хеле иш биромадай заваркаи чойша бироварда ихел эс шугронаи аллоҳ буд бевирус дар давраи тенҷӣ африкада одамо мо ова ҳафташ хати мебинанд ин ҳиндустонда мера африкада мера барои як 5 литра об як ҳафта дар як ҷо транше мекунанд ки як 5 литра об шомта хона биёянд ин марда об то шугрона бугу неъмати беҳтарин неъмата об дар даст шай бо шикоят кардеста ки мо ин хеле чо хай ака бародар мебахшӣ мо ҳамин чанд қайзу муроизасе кардестем вай бародар ҳамин ду нафара дар назар дошт ки масал блогер гуфт ки ба подписчикҳо ба дигаро дахл надора гуфт ба ин ду нафар дахл дора ки масал блогер бридани хичасмо не шояд аки одаме ки ҳақл мефаҳма ки яча ки мардум тоҷик биё илтимос сарҷамъ шавем ҳамдигара дастгирӣ кунем бас ҳамин гапое ки гуфтива фитнаандозӣ дурунда гуфтива ки ранги ҳамин медонед чи ранги чи ҳамин алов цухтеста бо шумо мехоҳед дарси сӯза бо мехоҳед чӣ дар кора абаҷо биё сарҷамъ шавем гӯем ки неҷани хеле проблема биё ҳамкаса шавем биё акай мансур ё акай парвиз ё биё ина таҷмуслим бачаҳо дела дабро як қиёмате меинами ҳама бечора оятулло 12 роз хонага бо ақораташ карда ман ба ҳамин медонем чида хайрон бечора 12 роз ҳама одам ҳамин ақорат кардем ки ман гуфтам дига мо чӣ накардем шуд бале мане акай мансур ай ҳама аломааш медонӣ чи мегардам мегам ма валлоҳӣ мега та ҳаромхӯрӣ валлоҳ қасам ина акай таҷмуслима ягон казидагӣ нест рӯшаша рӯи ҳама одама кия чия чӣ кора ва ки будан ва ҳеҷ ка намедонам як бача даличкаш дурмада мега валлоҳӣ ма тара доказат мекунам та ҳаромхӯрӣ ина нигоҳ кун намешноса одама намедона кия мега валлоҳӣ якта дар сторис замонда не бародаро илтимос биё ақорат накунем ман акай мансур бояд чизгара гуфтанием ки дар ҳамин давр замон ҳозир ҳамин давраи ҳамин беморида мақсад аввалш ки касе ҳаром мехӯрад худованд бизанаш ва именно дар ин ҳамин момент кадоме ки ҳаром бихӯрад шояд фикр мекунад худованд ин кора ба ӯ дунё намемонад дар ҳамин дунё шояд бизанаш барое ки ҳар касе ки фикри худша медона парвизҷон гап нест тоз мара гуфти бахши гапта бридам парвиз ман яча ман медони чида қарм мекунад соат медурам ку ба худо медурам соат 3-4 шава дар инстаграм ватсап медурам дар группа мардум гап задестан бовар мекунед шумо ҳамун рӯзе ки ақорат карне ягон ҷо хайр нарафт аз сабаби ки одам одем таҷмуслим дорем ҳамун определят мекунад куҷо чанд ҳама ҳамуда менависа адресро мекунад тақсим мекунад ҳамун рӯз хайр накард шумо ба ҷои ақораттон менависед дар ин чизо безеб комментарҳои безеб гапҳои безеб мардум биё гапҳоро гирем насидамоне бисёр ҳозир дар ин момент фикри ҳамдигара кардан дар кора вай нашуд вай гуфтани будам та ҳамун азербайҷано чӣ гап шуд ман нам ҳамира гуфтани будам ки нигоҳ карка як азербайҷанӣ як видео мекунад ё як доғистонӣ фарқ надорад ҳамаи ҷода паҳнш мекунад ҳамаи ҷода титр мекунад воҳ ира бия азербайҷан тоҷика ёзам дод леки алҳамдулилло минада шав ин шаву рӯз ӯ азербайҷонӣ ҳам аксаи худаш накарда охи ҳамин мо аксаи худмо намекунем но чизе ки азербайҷонӣ карда мо ҳам кора мекунем мисол но як чиза намедонам чиба мо ин қадар меҳнат мекунем ин қадар барои ҳамватанҳо хизмат мекунем ва ҳамира тит намекунад ва як кас интернет шуд мера
یا وقتشون از پدرو میدونن نمیدونم برای چی اینا بگیرین تیت کردن همه جا رو اوضاع کردن همه جا ویدیو کادا پرسانت گرفت همه 100% نوکیدت کرد چه کیدا چه سوما گفتن نمیتونم برام در اونجا تقسیمش کنم اوزانک داناد سوما 15000 روبل شو خب هر کسی که اینا من پریمیر یک برادر نمیگم نامش اومد استودنتو دا 3400 сум خیر کرد من بچه کامو بلاگر چیزو که زنیمت دو اومد 3400 گفت اکای منصور همون آدرس را و التماس وقتی که خیر به همون آدرس بود همون خیر همون آدرس را و چه آدرس علیش میکنه او آدم واسه حلال نمیشه آدم دیگه کسو داره و خیر او جوابگر بخوام آدم خیر جمع کرده جوابگری دامه نه دو گفته که من نمیتونم میرم تقسیمش کنم 15000 روبل شروع کرده با گفتهش که اگه رنگ استفاده بودم داده گفته که ویدیو обращение که بگو که خیلی спасибо вот мне отправили денег но با فکرم количество сумма نگفت بگو но спасибо вот отправили денег туда-сюда آخه ویدیو обращение که من روی که نکره نه ویدیو обращение نکرده گفتم 15000 تبرا نروی میکنم در کار نیستم من با حال خودم بمونن نمایا چی گفتنیم برادر عزیز کدام در کدام بلاگر مراجعت میکنه و معنی را نداره که این ضعیف بودن دیگه بلاگر تاجیک ایشون مثال یا شاید یگان کار دمو زاینت این شب روز ما الحمدلله چقدر کم منصور گفت ما ساعت 3 شب الحمدلله میدونیم صحبت میکنیم 4 شب ما زاینتیم در کارو نو اینا شما گرفتین تیت کردین ما را در همه جا میگین بلاگرها تاجیک کجا نگاه میکنین اینا بگیرین اینا که حوزی وقتی یکه منصور وقتی است که با خدمت برای خدمت اگر نه گوش گفتی خیلی که من شرایطم تینجا که الحمدلله 100% ما یکم چی کم دی ندارم میتونم امی با گروپ ببرم واتساپ ما بکشم و دایره کنم زنده امی هر ویدیو کنم پارتفرم میگیرم چیزی که میفرام پراسموتر میگیرم سوم اومدن میگیرم مثال نمای پراسموترای подписчики یوتیوب همش هم حجره اومده و امروز استاتوسی که ما دارم همش هم حجره و ما به خاطر همین ما قرضدار حساب کردیم و ما خواستم زحمت کشیدیم همین حوزی بزرگ رفتن ما شرط بود در پیش بیزنسمن ما سرخم کردن شرط بود نه نوما به خاطر همین برادرها کردیم و سکور ان شاء الله کوشش میکنیم که موتیواسیون همین ویدیو تیار کنیم که در دل یگان بیزنسمن بزنه مقصد که به حقا $1000 خب خیلی ممکن شد یگان کس تماشا که مردم تاجیک در تاجیکستان بودگی کدوم میخواست هم تو نگذاروندن به شوخی میگم بعد در چقدر امکانات دارین با خدا یاردم تیم مردم غریب حوزی وضعیت چون بیزه بدن کسی چند قیمتون یاردم کنه من اگه نمونه تلفن میمونم نه نمره کارتا میمونم ما را افتان دکارده پرواز افتان دکارده یا وین هر چیزی که پلامتین کو همو ختون دا چوتش ختون دا میره پریمیر نه یا اویلا دا 500 تومن میره که دا اوجا نه در این تاجیکستان یا قبچه ده مثال همون قبچه کرچکه پیاز روغن همین چیزی که نیاب خدیم یا مکرون اکل سوگوشانی شکر این خیلی چیزا نمیبریم نو چیزی که در жизни важные کو مقصد همین چیزا رو میبریم 500 تومن خرید میگین لوبه آدم ویدیو رو ببینه و خودش میدونه که اونجا چانس مثلا چیزی خریدگیم و مثلا 20 کیلو کرچکه میخری 10 کیلو پیاز میخری 20 کیلو مکرون میخری 20 کیلو ارد میخری 5 لیتر روغن میخری خیلی میگیریم میبریم هر اولاد تقسیم میکنیم اگه هیچ نشه هر بگه با همون مکرون اوشای چیه هم خیلی بکنن میبره یا 20 من با خودم من تعریف نمیکنم با خودم چند روز شده چند روز شده با بار که کارگار خونه دا هم گریچکا کار خورده استم ساعت فوز نه ما گریچکا نگفتم که وضع نه دور پروست گریچکا خود با مزه اون چیزا نیست گریچکا اینا میگفت که ما کارون هم خود نه یک ما یک چیز گفتنم که حوز دارم آدم مایی که بیزنسمنو آدمایی که سفره که از مبلغ دارن هیچ نیست اگر که همش جمع شوند که کمک نبا موجونه بخون بهتر اگر که کنه جگو ما اون کسی گفت که مجبوری اون کسی ما باید نمیکنیم کسی که کنه کاری خود ما میگم نه ما شاد وی میکنم ما برام شد او میترسم میکردم ما وارگم شد میگم میلارد میگم نه این میکنیم کسی که میخوای یاردم دادن ما اگه نمر نه چی نمیدونم آدمو خودم میوین من یه پروازم میوین نمیگه که 500 سومای 1000 سومای ما آدرس هم میویم تاج مسلم دام میگیم که نم آدم نام فامیلش نم خامخا دو دسته یک کسی بر رسونیم میرسونیم آدم از شخصیت هست که میگه که در شهر اون تا اولش باشه بله ما ویدیو موندم کو استوری با گفتم به خاطر چی لایلا نیا که شما باید اون است وقتی ما زبرک شدیم اولی که شدن شما نبودین
баъд ҳамин рӯзе ки шуда набудем ма пагаш дурмада мо муроҷиат кардем ки одаме ки нуждатса мекунад дар ҳақиқатан ҳавоё муроҷиат кунад. Но шумо вақте дур омадед диде ки чӣ хеле одамо муроҷиат кардаган. Мақсад беномус ман ден ражданиям бурун база пат ниёзманд мешуди ден раждани ба ден раждани мегашти. Илтимос бародаро беномус нашавен, дар ҳаққи як бародари мазлум, дар ҳаққи як бародари муҳтоҷ зомин нашавен. Монен ҳамон одамое муроҷиат кунанд дар мо ки дар ҳақиқатан ба ҳамин чиз ниёз доранд. Валлоҳи қасам мехӯрам бисёранд оилаҳое ки барои пага авқот надоранд. Но одамое ки дар мо муроҷиат мекунанд, хунаш мера ин хунаву дар ин кату кута мебини тоба кардан ай чизои бурдагии худат изо мекашӣ. Ман хеле бисёр шидаги мака муроҷиат мекунам, мерам хона мегӯям ин худои ман як копча качки, як копча пиёз овардам, ай бай хонаи марда. Мақсад илтимос бародаро кадоме муроҷиат мекунанд, ин хеле ҳам кори мо осон мешава, ҳам дар кори мо баракат мешава, ҳам шумо баракат меёбед, ҳам кор ба хубӣ пеш мерава. Ба хотири ҳамин одамо муроҷиат кардам. Ман дастори сумондум ка 40 оиларо ҷудо мекунем ва ҳозир ман имрӯз кормо рафтам, бачаҳо абишат карданд ки пага хеле павиз мақсад ба деҳани холӣ намешавад. Мисол ҳозир бачаҳое ки наздиканд омада гуфт пага миёрӣ 3-4 бачаҳои бозор списка мекунем, ай аввали бозор медурем, минимум 500 сум мегирем. Масалан ин қасол муҳоҷиро ёрдам кардан, мо видеош ҳам дидем, кайф мекардем. Анака мо коре мекунем ки муҳоҷиро кайф кунанд. Масалан кам ам бошам мекунем. Зато бубинам муҳоҷиро ки ами аяк гӯшаи ватаншон дар фикри во ҳастанд. Масалан иншоалло мешава, ҳамаш зикр нашавем, дуогӯ бошем дар ҳаққи якдигартон. Фақат мо агар гуфтанем мардуми ғариб, мардуми тоҷик дар ҷои калон набоша, кадом мардуме набоша, илтимос ҳамада сабр. Як касале ҳаста ки омадаи хак ба хости Аллоҳ боша, ба чизи ман намедонам дар чиз гум хак сабр кунен, шумо фақат сабр кунен. Ҳама шумо дам қагаб ки мо чанд қайтонистем каресемтон, мо не гуфтива ки миллионерем, не гуфтид миллионо дар қафо мо ховай ки мо ба ҷо караги бошем, мо шумо да натем ба зури расидаги мо карестем, чӣ қайтонистем карестем, айҷа гирифтестем роҳӣ карестем ба ҷамъ карестем. илтимос миқдори шумо бурга мегӯм бисёрен, шумо бисёрен, мо камем, ба чанд қазури расидем роҳӣ карестам. Ба худо бас кунед қората, бас кунем блогера. Гуфтем як бародар гуфт ки кадом блогера гуфтанем рост рӯжа номша гирин гап бизанед, чӣ дар кора мараҷа гуфта. Не вобшим ҳозир ака ҳамин ранги дар дили мардум ҳозир шубҳа дуровардестанд ку мақсад иҷа блогеро гарени бисёр ака. Як поколенияш пайдо мешавад ки мисол кори ман маъқулш нест, як поколенияш мешавад ки кори барада маъқул нест, як поколения пайдо мешавад ки кори делаи дабро маъқул нест. Мо маҷбурем кора бас кунем ака. Зачи мо ки бас кардем, ҳамон поколениёе ки мо вода маъқул нестем, маҷбуранд мо буброянд сар кунанд кора. Раст ки мо давида. Парвиҷон чӣ дил нияти дори гап задан ку гап зан бара танҷони мардум? Дил нияти ман ака ҳамие ки мақсади гап ман рости гап ҳамин кора дар як видео дар канали Тоқия ку гуфтагием ки баҳс мекунем, як 3-4 акои нормалия дар зиндагӣ барои ман во бениҳоят роли калон бозӣ мекунанд. Барои ман падарвор хизмат кардагианд, бизнесменанд дар Россия ва ё занг задан гуфтанд Парвиз агар ҳамин корта баҳс кардӣ, ту бидон ки мақсад тура шикастанд, ту заиф будаи да. Масалан пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам он қадар гап чапш мекарданд, он қадар чиш мекарданд, тоқат кард сабр кард ва мақсад ба ҳамин як мартабаи ши расид ва рӯзе шид ки тамоми имрӯз бид тамоми дунё як зиёда 1 миллиард мусалмон нодида пайғамбари Худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам эҳтиромш мекунанд ва ҳар намозда дақш догӯанд. Хулас гуфт ки бас накун ҳамин корта ва ман дар оянда ҳамин бизнес аиҷа вақт мумкин шояд дигар збор накушем ака. Збор накушем, но волонтерская группа мекушем ака. Мақсад барое ки валлоҳи ака монда шудагим, ту худат медонӣ ки мисол ман чӣ проблема дар зиндагӣ дорум ва чӣ хеле рафтор дорум, чӣ хеле мегардим ака, чӣ мехӯрам, ира одамо намебинам. Ва ҳамин гапе ки ту ҳаромхӯрӣ, ту суми мардумам мехӯрӣ, ту аз ҳисоби мардум мошин харидай, ту аз ҳисоби мардум дача харидай, ту аз ҳисоби мардум бизнес кушодай, рости гап ҳамин гапҳо маро монда кардагия. Ва рӯзе мешава ман ваъда додам ки иншаалло рӯзе мешава ки ҳамаи ҳамин бародаро ҳамин гапҳои гуфтагишон пушаймон мешаванд. Мақсад ман ин чиза доказат мекунам, но камтар вақт мекашад дар оянда. Як чиз мехоҳам бародаро ки ман дуздам, акаи Мансур дуздай, делаи дабро дуздай, касе дуз боша набоша,
ин шаву рӯз ҳаркас мегӯяд ҷавоби хича худаш метавонад ин шаву рӯз ӯ шаву рӯзе нест ки шумо ба як чизга фаромӯш ки мо дар группа 15-16 нафарем ва дар байни 15-16 нафар карта дар дасти як одам дар байни 15-16 нафар отчёт меспорад ва дӯст бошам агар 16 нафар ҳама дӯст боша пура папаран тақсим кунем. ба хотири ҳамин илтимос гумони баъдам худшам як гуноҳи азимай. барои ҳамин агар мехоҳӣ дастгирӣ кардан бикун, намехоҳӣ гумони бад накун, дар байни бародаро шубҳа дар дили бародаро надоз мо кормона нормали пеш барем. агар мо худем фарду рӯзи қиёмат дар пешгоҳи парвардигор дар пеши худ рост меистем, ҷавобмона мегирем тамом. агар ки хайр карда бошӣ. воқеъ дар амони Аллоҳ. худо нигоҳбонтон ай касалу ҳамин байнисо чизе ҳаста дуртон кунад. худо сиҳат саломат ба ватан баргардем, ба пеши фарзандотон, ба пеши модаротон, ба пеши падаротон, пеши занотон. касе ки дар шумо арзандаи дар ин дунё ҳастен, илтимос арзанда бошен, худтонро бад накунед, ай пушти гапи як одам барои бад наравен. то барномаи оянда бо шумо буд Мансур Игнатов.